Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kotokol ko bire dana dani ngo meze ba ndugo da kana kuroze. Inshallah sin mazo le da bazara da tela sada ku domene. Dana am so dan bazana da kidney stones. Anya be mi kizu pa be hawera nyana kidney stones English da angle da abo dos stone bora male nyana. So kidney stones na be ge boge bon form da tela sada. Nyana be form tela sada na boam abaz angedim na agona awodo wilia deze. Nyana so the key jo kumusi nya vefe na nyana ambaza angale dana mle jamo ama gi nyana asin lo bege saslana na baza boy yombo ya wasem dana mle jamo bila de kidney stones mle mozal de beme akin hawo nya ngene ga bellanya kede ma baza da telas na ma wale se de farandi chega so pichega ma wal da bele as anya ona kidney stones nya de farande na wanne kunya nya de side